السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رايحين نبداو la révision مع بعض le module de biologie végétale pour les premières années SMV. Donc la biologie végétale رايحين اليوم نشوفوا le premier chapitre اللي هو l'organisation cellulaire des végétaux. كما راكم تشوفوا راني حاطط لكم لو تيتر. دونك ماذا بيا كامل توجدوا ورقه وستيلو باش هكذا تديروا هذا لو شيما معايا لو بتي ريزومي هذا اللي وجدته. دونك بون علاش راني ندوموندي منكم باش تجيبوا ورقه ستيلو باش ما يجوزوش هذو لي زانفورماسيون غير هكذا وتبقاو اشاك فوا هذاك التسويف اللي من بعد الريفيزي. دونك بداو من دوكا جيبوا ورقه وستيلو وبداو معايا ان شاء الله لو بروميير شابيتر. نبداو لا ريفيزيون انصامبل. Donc le premier chapitre راح نشوفوا l'organisation cellulaire des végétaux. في le chapitre, le premier chapitre fait deux parties. Donc la première partie il y a la classification des végétaux et la deuxième partie particularité de la cellule végétale. نبداو بسم الله. La première partie, la classification des végétaux. Donc راح نشوفوا les critères de classification. هذا un petit résumé. Donc la classification des végétaux s'appuie sur plusieurs critères cytologiques, anatomiques et morphologiques. Donc la première partie, la classification des végétaux. La classification des végétaux s'appuie sur plusieurs critères cytologiques, anatomiques et morphologiques. هادو les لازم تشدوهم. Donc les critères de classification est traditionnellement subdivisé en deux grands groupes. Donc traditionnellement les végétaux sont subdivisés en deux grands groupes en fonction de l'organisation structurale du végétal. Donc على حساب l'organisation structurale تاع le végétal رايحين نقسموهم en deux grands groupes. واش هما هادو les deux grands groupes هما la présence d'un thalme ou d'un cormus. Donc كما حضرت من قبل la présence d'un thalme ou d'un cormus. Et donc on distingue les thalophytes et les cormophytes. Donc على حساب la présence d'un thalme ou d'un cormus عندنا les thalophytes et les cormophytes. Donc واش هما les thalophytes? Les thalophytes sont عندهم une structure très simple appelée thalme. Donc les thalophytes يتصفوا une structure très simple appelée thalme. واش هو le thalme? Le thalme composé par des cellules qui se ressemblent sans différenciation physiologique. معناتها des cellules اللي متشابهين sans différenciation physiologique. On ne peut pas distinguer ni racines, ni tiges, ni feuilles, ni vaisseaux conducteurs. Ni tiges, ni racines, ni feuilles, ni vaisseaux conducteurs. Donc كي يكونوا عندنا des thalophytes ما راحينش نشوفوا des feuilles ولا des tiges ولا des racines. Donc la structure se ressemble. ما فرقوش ما بين les racines ما يبانولناش. مشوفوش les racines, les tiges et les feuilles. Par contre, نروحو نشوفو le deuxième groupe اللي هو les cormophytes. نكملو avec les cormophytes. Les cormophytes, c'est un groupe composé par les végétaux supérieurs qui correspondent à des organismes toujours pluricellulaires. هذه أكدو عليها. Dont les cellules eucaryotes sont réunies en tissus formant à leur tour des organes beaucoup plus complexes qu'un thalme appelé cormus. Donc, les eucaryotes réunis en tissus, les tissus forment des organes ou les organes هذوك يكونوا plus complexes que le thalme qu'un thalme appelé cormus. Donc, les cellules eucaryotes يشكلون des tissus. Les tissus forment
des organes هما les cormus اللي هما des organes plus complexes qu'un tal. Maintenant نكملوا avec les caractéristiques تاع les thalophytes et les cormophytes. Les thalophytes, certains thalophytes sont unicellulaires. Certains thalophytes sont unicellulaires comme les cyanobactéries, les algues bleues par exemple. Et des fois, le thal présente des structures complexes pluricellulaires. Des fois, il présente des structures complexes ou pluricellulaires comme les champignons et les levures. La reproduction se fait par des spores et des gamètes. كملنا مع les thalophytes وهذا un petit résumé وين حطينا les principales informations اللي يستحقوهم. نجوزو دوكا les cormophytes. les cormophytes ينقسموا لنا après ما شرحنا واش هما composés par des végétaux supérieurs نكملوا شرحنا. دوكا نجوزو la classification. donc ينقسموا les quatre embranchements. Donc les cormophytes ينقسموا ل4 embranchements واش هما les bryophytes, pteridophytes, préspermaphytes et spermaphytes. Bryophytes, pteridophytes, préspermaphytes et spermaphytes. Donc ديما عندنا زوج بالبي وحده بالبي وحده اس. Donc bryophytes, spermaphytes, pteridophytes et préspermaphytes. دائما عندنا préspermaphytes spermaphytes. دونك نجوزو نشرحوه بالوحده هكذا باش نشدوه. دونك نبداو بلي بryophytes واش هما les mousses, c'est-à-dire des plantes formées de sortes de tiges et de feuilles. Par contre, il n'y a pas de racines et pas de tissus conducteurs. عندهم des tiges, السيقان والأوراق, mais il y a ni racines ni tissus conducteurs. هذو les bryophytes. نروحو les pteridophytes. واش هما les pteridophytes؟ هما les fougères. les fougères واش هما كامل الجزائريين عندهم هاد النباتات جو بونس في الدار. les fougères هما السرخس, نبات السرخس اللي يجي une plante هكا مع عندها دي جور تفرعات كيما هكذا وفيها اوراق, مي هذوك الاوراق ما فيهم ني فلور ني والو, يكونوا هكا. لا بروجين فوا نوريهم لكم. دونك لي فوجير هما نبات السرخس وحوسوا عليه شوفوا اون فوتو. دونك راني حاطه هنايا بلس. دونك عنده سيستيم راسينور, عنده اباري كوندكتور اباريس يبان فيهم لو سيستيم راسينور, عندهم دي راسين et les tissus conducteurs, l'appareil conducteur. Par contre, ni fleurs ni graines. Donc, il y a ni fleurs ni graines. أني دايرة هنايا moins. Donc, ni fleurs ni graines. Donc, les ptéridophytes, c'est les fougères. Le système racinaire et l'appareil conducteur apparaissent. Par contre, il n'y a ni fleurs ni graines. Rejoue le troisième embranchement, les préspermaphytes. Les préspermaphytes, c'est un embranchement intermédiaire, mais bin les ptéridophytes et les spermaphytes. C'est un embranchement intermédiaire, préspermaphyte, جاي ما بين les ptéridophytes et les spermaphytes. Donc, c'est un embranchement intermédiaire. Les spermaphytes, ou le quatrième embranchement, c'est l'embranchement اللي نركزوا عليه plus. يتميز بالاpparition de fleurs et de graines, sperma, graines et phytes végétales. L'apparition de fleurs et de graines, هذا le dernier embranchement. Donc sperma signifie graine ou phyte végétale. هكذا نشدوه. قبل ما نكمل مع هذا le dernier embranchement, le conseil اللي نمدو c'est que لو كان راكم في période وين راكم ديروا دي تي بي في l'université, في لي تي بي رايحين تخرجوا لا كور ولا الجاردان ولا ويوروا لكم لو بروف بيان سور يوري لكم
كامل لي زيسبيس. يوريكم لي بتي ريدوفيت اللي هو نبات السرخس باش تشدوه، لي بريسبيرمافيت واش هما، لي سبيرمافيت، لي بريوفيت، راح يوريهم لكم كامل. دونك مادام ما كاش لي تي بي، ماذا بيا لو كان نديرو تي بي في الدار، سبيسيالمون اللي عندهم ان بتي جاردان ولا ميم اللي عندهم هكذا ورد في الدار. لي بتي ريدوفيت هو نبات السرخس، دونك ما تبداوش تقولوا فوجار وبقاو تعيطوا لها بتي ريدوفيت هكذا باش تبقى في راسكم بلي لي بتي ريدوفيت هما نبات السرخس، وتبقى لكم لانفورماسيون في بالكم وتولوا تفرقوا ما بيناتهم. جوجو لي سبيرمافيت، لي سبيرمافيت هما اللي ils se caractérisent par l'apparition de fleurs et de graines. كما قلت من قبل كما هضرنا les spermaphites se caractérisent par l'apparition de fleurs et de graines. Sperma graine et phyte végétal. تفكروا باللي sperma هي graine باش تحفظوهم. Les spermaphites يتقسموا ل 3 sous-embranchements. 3 sous-embranchements اللي هما gymnosperme, chlamydosperme et angiosperme. Sperme كيما هضرنا signifie graine. Sperma signifie graine. و gymno nu. Donc gymnosperme gymno nu et sperma graine. عليها يتسمى هذا sous-embranchement gymnosperme, dans lesquels les ovules ébauchent des futures graines, et les graines elles-mêmes sont pas entourées par enveloppe close. Donc les graines تاعنا ما يكونوش entourées par une enveloppe عليها nu. Le deuxième sous-embranchement هما les chlamydospermes. Les chlamydospermes عندهم enveloppe. Donc هنايا نقدروا نديرو بالليك هنايا enveloppe moins, ils sont pas entourés, et هنايا la présence d'une enveloppe. Donc chlamydo enveloppe, les organes reproducteurs entourés d'une enveloppe simple. Ou les chlamydospermes هو le sous-embranchement intermédiaire ما بين les gymnospermes et les angiospermes. L'embranchement intermédiaire ما بين les ptéridophytes et spermaphytes هو les préspermaphytes, et le sous-embranchement intermédiaire ما بين les gymnospermes et les angiospermes هما les chlamydospermes. لازم تشدوهم هكذا. Donc هنايا la différence ما بيناتهم c'est que gymnosperme gymno nu, l'absence d'enveloppe, ou هنايا la présence d'une enveloppe, une simple enveloppe qui entoure les organes reproducteurs. Le dernier sous-embranchement هما les angiospermes. Les angiospermes regroupent les plantes et les fleurs, et donc les végétaux qui portent des fruits. Les angiospermes englobent ou la regroupent les plantes et les fleurs, et donc les végétaux portent des fruits. Les angiospermes signifient graines dans un récipient. Angiosperme هما signifie graines dans un récipient. واش معناتها كيما كامل les fruits اللي عندنا. les fruits يكون فيهم بذور، سواء نشوفوا الخوخ، البذرة تاع الخوخ ولا المشماش ولا donc graines dans un récipient. تكون البذرة في داخل هذيك الفاكهة. donc هذا هو واش يميز هذا le dernier groupe, où il représente la plus grande partie des espèces végétales. هو l'espèce اللي représente la plus grande partie des espèces végétales terrestres اللي كاين في la terre. Il englobe la plupart تاع les espèces végétales. voilà. هذا واش راح نشوفوا اليوم. donc شفنا le premier chapitre من
لو بروميير شابيتر من لو موديول دو بيولوجي فيجيتال اللي هو l'organisation cellulaire des végétaux. وشفنا اليوم لا بروميير بارتي اللي هي لا كلاسيفيكاسيون دي فيجيتو. درت ان ريزومي اللي يلونغلوب تو واش لازم تعرفوا. ما حبيتش نطول ونزيد لا دوزيام بارتي باش ما تكرهوش وباش يكون خفيف، وكل يوم تحكموا شويه هكذا باش تكون لا ريفيزيون خفيفه، و en même temps تكونوا مرتاحين. ان شاء الله تكون فادتكم لا فيديو واستفدتوا كامل. بون كوراج، وان شاء الله ربي يوفقكم كامل اجمعين.